Okay, እዚህ ጋር ምንድነው ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን ስናይ ማትሪክስ መልቲፕሊኬሽን if A times B exists means if this multiplication exists means the number of rows of the first matrix, it must be equal to number of columns of the second matrix. The second matrix here is in the first matrix and here is in the second matrix must be equal. So here A has 1, 2, 3 rows and B has 3 columns. So A times B is equals to some amount of matrix that is exist. In the same way, when B times A is how much? Is it different from A times B or the same? In case of commutative property, in a matrix A times matrix B, is that equal to B times A or not? Mostly in commutative property they are not equal. So if A is 3 rows means A is 3 rows by 2 columns times 2 rows by 3 columns. So here is A and here is B. So the value will be 3 by 3 matrix. The same way, this is A times B and B times A, which means 2 rows by 3 columns. This is the value of B, and 3 rows by 2 columns, which is the value of A. So this way you can see, so the value will be 2 by 2 matrix. So those 2 matrix are not equal. Okay, ይሄ ሁለቱ እኩል አይሆንም ማለት ነው። ማለት 2 by 2 ማትሪክስ የሆነ ማትሪክስ እና 3 by 3 የሆነ ማትሪክስ እኩል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ይሄን በማባዛት ሌስ መልቲፕላይ ስናደርገው A ማለት -1 2 1 4 -3 0 ይሄ A ቫልዩ ነው ታይምስ B አለ 1 -2 -5 3 4 0 this እናባዛ እንዴት ነው? the first row of the first matrix times the first column of the second matrix. So here -1, this times this is -1 times 1 plus 2 times 3 ለዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? የፈርስት ሮ ላይ
ፈርስት ሮ ላይ ፈርስት ኮል ላይ እዚች ጋር ያለችዋ ነምበር ናት ማለት ነው። ይሄን ጨረስ። ስለዚህ this times this minus 1 times minus 2 plus 2 times 4 ይሄ ሰከንድ ላይ ያለ ይሄ ታይምስ ይሄ ስናደርግ ደግሞ minus 1 times minus 5 plus 2 times 0 is 0, but let's put like this. ይሄ ራው የሁለተኛው ራው ሲባዛ የመጀመሪያው ኮለን of the second matrix ምን ይሆናል? the second row the first column ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሲባዛ በአንድ which 1 times 1 plus 4 times 3 ይህንን በዚህ 1 times minus 2 plus 4 times 4 ይህንን በዚህ 1 times minus 5 plus 4 times 0 አሁንም ይሄን በዚህ ስናስቀምጥ እዚች ጋር ይሆናል ቫልዩአችን ማለት ነው። minus 3 times 1 plus 0 times 3 minus 3 times minus 2 plus 0 times 4 minus 5 or minus 3 or minus 5 times minus 3 plus 0 times 0 ቫልዩአችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ማትሪክስ የማትሪክስ መጨረሻ ላይ the value which is 3 by 3 ማትሪክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ጠቅላላ አድርገን በአንድ ቫልዩን ስናስቀምጥ ምን ይሆናል? minus 1 times 1 minus this is 5. So here this times this plus this which is 10. This 5 0 5. This times this plus this which is 13 ይሆናል ማለት ነው። የ16 ቀነስ 2 14 እዚህ ጋር ደግሞ ስንት ይሆናል? minus 5 እዚች ጋር minus 3 እዚህ ጋር 6 እዚህ ጋር ደግሞ 15 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቫልዩአችን ይሄ ማለት AB which is equals to this much value ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የምናየው ምንድነው ቀጣይ B times B ማትሪክስ ይሄ ቫልዩ ከሆነ B times A ምን ይሆናል የሚለውን እናያለን። the value of B times A which means B is this matrix, this one, and the A is this 3 by 2 matrix. Minus 1 2 1 4 minus 3 0. When you multiply this, the first rows times the
the first column of the second matrix ልክ እንደመጀመሪያው ማለት ነው። እዚህ ምን ይሆናል? 1 times minus 1 1 times minus 1 plus minus 2 times 1 minus 2 times 1 minus 5 times minus 3 minus 5 plus minus 5 times minus 3 is the first number which is in the first row in the first column. ቀጣይ ይሄ ታይምስ ይሄ ደግሞ እዚች ጋር ና 1 times 2 plus minus 2 times 4 plus minus 5 times 0 times 0 ይሄ ሲባዛ በዚህ ደግሞ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን 3 times minus 1 plus 4 times 1 plus 0 times minus 3 እዚች ጋር 3 times 2 plus 4 times 4 plus 0 times 0. So this is one number, this one is the second, this is the fourth. This times is minus 1, minus 2, and this must እዚህ 12 ቫልያችን መጀመሪያው 12 ሁለተኛው ይሄ ባዛ በዚህ minus 2 times 4 this 0 so value is minus 6 እዚህ ጋር minus 3 plus 4 1 value 1 6 እዚህ ጋር 16 አለ ታል አያ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። This value will be the final result of b times a. b times a. So this ከቅድሙ ጋር ስናየው ምንድነው ማለት ነው? a times b does not equal b times a አላ መሆኑን ፕሩቭ አደረግን ማለት ነው። እንዴት? እዚህ ጋር a times b ማለት 3/3 ማትሪክስ ነው and b times a ማለት ደግሞ 2/2 ማትሪክስ ነው። ስለዚህ እነዚህ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ማለት ነው። ማትሪክስ a is equals to matrix b ነው ምንል ከሆነ they must have the number of rows of a must be equal to number of rows of b መሆን አለበት። in the same way number of columns of a is equals to number of columns of b መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ እኩል አይሆንም ማለት። ስለዚህ we prove that b times a is this matrix and a times b is this matrix, so they are not equal.